सानजाखोहाम कायतनो kaisa saklaimung o saklaimungni bagui seo chikon sacha bidini bisingtwi phaimani tini ang ani office ni hoite kiphilwi yakonwi khoi tamono sokpaika o office tilao sokpaimani yakulo rang kisa nango hinui office tiliani SBI ni ATM counter center o jokhon ang habika ah jaga kaisa ATM card ang mankha o ATM card o bumung sujak chini takhuk Giros de Borma hinui swijak aboni yakulo khaino ang uansukka bobai ang bahai contact khainani hinui ulo khani bwkhao uansukmani kaisa happaika je ang YouTube video ni bisingtwi bono saklainai hinui o video khai bini bagui no khaimani phiaba bini takhuk bukhuk tei bini baya bondo song ani o video no jodi nugui tongkha hangkai chini takhuk Giros no o kok norok sahorjadi tangwi hinkhe SBI ni ATM card tabuk ani yago tei ang nongno o ATM card bahai bo mannai obono ang saklai rinai je ani phone number 60099199263 haino hai ang saklainai 60099199263 kebo jodi o video no nugui tongo hangkhai norok jottono no ang koijao norok o video no Giros yakhaiba bini atio swajon yakhaiba bini takhuk bukhuk tei bini baya bondo song je sapanongthung je sininai je o video ni bisingtwi ang je saklaimani o kokno ba o phone number no bono ridi bai bo jate o ATM no collection khai manna bagui jottono no hambai।